Ayan, ano, sa mga taga head office. Yun eh. Shut up. Sararaw. Shout out, shout out. Peace map. Nandiyan ha, bro. Yun. Wala. Sa Hedotis. Pumirit, sir. Pinasa kay Sharon. Tumira. Wala. Ay, pinalo niyo po sa kong. Wala pa rin. Nakuha ni Aquaman. Na number 4. Sa number 15. Nag-take. Tumira. Nice. 2 points. For the so, Capino. Uy, ang buti ka na napintaro na yung sakor. Pinasa. Kay Umar. Tumira. Wala. Nakuha ni sakor. Wala pa rin. Laro taon. Si Rosado. Pagkirit sa Rosado. Diba naman? Kinuha ni Saulo. Pinasa ni Katapang. Tumira. Uy, pinasa sa ilalim. Rosado. Tumira yan. Nice. Surprise. Ay, birthday mo na. Happy birthday, sir. Kasi pass. Uy, may tawag. Uy, nakuha ni Omar. Wala. Laro pa ang Rosado. Pinasa. Kasi ulo. Uy, naman ito. Ginaharas na salit. Nakawala. Uy, tinawagan si Sa... Sa ulo. To Aquaman. Diretso. To pinasa. Uy, susunod. Uy. 3 seconds violation. Capino. Pino. Pinasa. Dito sa core. Tumira. Wala. Naribaw ni Saren. Tumira. Nice. 2 points. Pinasa kay Saulo. Diniskarte. Pinalik kay Katapak. Tumira. Wala. Rebound. Capino. Trevor the ball. Uy, nag-crossover. Pinasa ni Omar. May tawag. Inbound ni Capino. Pinasa ni Simpas ilalim. Nice. 2 points. Simpas. Low. Bob. Right the back. Tumiretso si Saulo. Tumira. Wala. Naribaw ni Rosado. Behind the back ulit. Nabitawan ako ni Omar. O Capino. Pinasa kayo po sa core. Nice. 2 points. Sa ulo. Dribble the ball. Pinaharas. Capino. 10 seconds to shoot. Torres eh. Diniskarte. Umikot. Tumira. Rebound. Nisimpas. Pinasa kay Capino. Diniskarte kay Tumiritso. Uy, may tawag. Blocking foul. Builders. 6 minutes and 44 seconds for the first quarter. Pinasa kay Umar. Ano bitawag? Nakuha ni Saulo. Uy, na-steal. Nakuha ni Sakor. Pinasa kay Capino. 10 seconds to shoot. Tumira. Siya ko Sakor. Uy, lumagpas. Nakuha ni Rosado. Nabitawag. Nakuha ni Simpas. Simpas. Nag-pick. Pinasa kay Umar. Uy, in and out. Nakuha ni Aquaman. Si Aquaman dito. Uy, pinasa. Sa labas ang bola. Pinasa kay
shots para kay Simpas. Nice, 1 point. Wala, rebound ni Aquaman. Katapang, to sa ulog. To Aquaman, nag-pick. Tumiritso ni ay, nasa palpal ni Omar. At kung sa ko, tumiritso na, lumiyak. Nice 2 points. Didiskarte si Katapang. Uy, tumira ng 3. Wala. Rebound by Capino. Uy, naisila Rose. Capino. Dribble na ball. To Omar. 10 seconds to shoot. Pinalik kay Omar. 5 seconds to Simpas. Tumira. Wala. Na-rebound ni Katapang. Rosado. Uy. Di mo na ball. To Aquaman. Pinalo. Wala sa kanya mo rin. Nakuha ni Simpas. Tumira siya po sa court. Wala. Rebound Rosado. Tumira. Wala. Nakuha ni Simpas sa bitawan. To Omar. To Sarin. To Capino. Papiro. Nagtalong-talong. Tinawagan ng illegal travel. 4 minutes and 10 seconds. Pinasahap. Kunti ka na. Hindi nakalingon. Si Rosado. Torres eh. Umikot. Ay, tumira na sa palpal. Sa kanya pa rin. Nagpig. Katapang. Tumira. Wala. Tapos sa gor. Capino. Tapos Simpas. Tumira sa Simpas. Umikot. Nabitawan. Sa kanya pa rin. Omar. Ay, nakuha ni Katapang. Nasulog. Ay, nakuha ni Sarin. Tapos sa kwarto Simpas. Nagliyapot. May penalty. 2 shots para kay Simpas. Tiyak. Na-rebound ni Oronce. Mula ubat. 3 minutes and 30 seconds. Uy, tumiritso. Pinasa na sa ulog. Pero saan tumuha sa palpal ni Omar. Nakuha ni Leonard. Ay, nabitawan po Katapang. Pinasa, nakuha ni Simpas. Sa Katapang pa rin. Tumira. May tawad. 2 shots para kay Katapang. Nice seconds. Last shot. Wala. Na-rebound na uban. Nag-pick. Tumira. Wala. Oronce. Oronce. Nag-lihap. Ay na. Pumasok pa. Leonard. After sa court. To Leonard. To Sarin. 10 seconds to shoot. Leonard to Simpas. To Omar. Tumira. Wala. Oh, wala. To Leonard. After sa court. 2 minutes and 35 seconds. Nabitawan. Nakuha. To Rosado. Pinamax mo ito. Tumira. Nice. Oh, boy. Santo Tomas. To Leonard. Uy, pinasa sa walang tao. Iihi pala yun. To Oronce. Tumira. Tinawagan si Omar. Bonus shot para kay Oronce. Nice, 1 point. Leonard, nagharap ng pababasahan. Santo Tomas, tumira ng 3. Wala. Natapig. Oh. Bola sa Builders. Uy. Saving on the line. Omar sa ilalim. Nag-pick. Sa labas. Santo Tomas, tumira. Wala. Rebound ni Mariota. Oronce, pinato. Kay Katapang nag-pick. Nag-pick ulit. Uy, tinawagan pa. Si Omar. Pangalawang tira, wala. Oh. Illegal entry. Wala. Tapigan ng bola. Uy, na-save ni Oronce. To Katapang for 3. Wala. Sorry.
Capino. Pinasa, kaysa tutumas ng big umikot. Tumira. Wala. Rebound, Orense. Last 1 minute. Stop! Hindi nakatingin sila ubahan na pasa. Uy, buti ka na bitawan. Pinasa kay Pep. Nakuha ni Katatang. 50 seconds. Versus Katatang. Oh, nagterdrop. Nice. Super. 35. 10 seconds to shoot. Simpas. Simpas ni Diretso. Tumira. Walang tawag. Sa tumira. Nice. 2 points sa rin. Sa ulog, nag-layup. Wala. Tara pa. Number 30. Sa tutumas. 15 seconds. 10 seconds. Wala ang tira. 8 seconds. 5 seconds. And number 7. Pinasa. Bayot. Oy, nag-pick. Dumiretso, tumira. Nice. 2 points. Bayota. Bayota. Ronald, Tomar, Abdul Sakor. Abdul Sakor, diniscarded. Tosare, nag-cut in. Tawag. Number 41 ang tinawagan. Oronse. Abdul Sakor, Tosare, tumira. Tapos, tosimpas, up. Abdul Sakor, for 3. Wala. Rebound, Oronse. Hoy, nabitawan. Nakuha ni Sakor. Diretso sa Sakor. Simpas. Simpas. Pulangga. Wala. Nakapik. Nakakuha nila umat. Nakuha ni number 21. Wala umat. Diretso sila umat. Pinasa sa ilalim. Wala. Torres may up. Tinawakan ni number 6. First personal foul para kay number 6. Yan. Wala pa rin. Nakuha ni Umar. Dito si Umar, Abdul Sakor. Abdul Sakor, didiskarte. Pinalag magabula, Toronse. Bayota. Relax lang daw, sabi niya. Tulauban, tumira. Wala. Toronse, oh, tumira ni Toronse. Nice, 2 points. Uy, may tawag pala yun. Ama. Uno siya tayo. Nice, 1 point. Okay, labas. Pasok si Octubre. Magdadala ng bola si Octubre. So, piniskarte yung ikot. Nabitawan. Pinaharas. Pinasa. Kay Saren. 10 seconds to shoot. Naagaw. Number 21. Uy, nabitawan. Bola. Abdul Sakor. Pumuste. Si Simpas. Uy. But illegal travel. Number 7 yung diretso. Kumakarakas na. Wala akong ban. Nagtira sa lalim. Wala. Uy, sa kanila lang. Sa number 7. Uy, wala pa rin. Nakuha ni Saren. To Simpas. Pinaharas na mag-21. At number 7. Nakitawan. Nakuha ni Sakor. To Octubre. Naagaw. Uy, nabitawan. To Simpas. Up. Blocking foul. May tawag na naman. Third team foul ba, sir? Octubre. Tato Sakor. 10 seconds to shoot. To Simpas. Tuloy up. Tinawagan. For penalty.
For 3, wala. Pinapik ni Rodan, Golden Ball. At kabitawan. Nakuha number 6. Una crossover. Tula Rodan, tumira. Wala. Rebound sa binato. Kaya po sa score. Didiskarte na. Naglihat. Nice. 2 points. Nagis agad. Tula Uban. Didiskarte. 10 seconds to shoot. Pero nabitawan. Tumira. Wala. Na-rebound. Punti ka na. Capino. Sisipas tumiretso. Nice. So, bola sa Builders. Bayota. Muntik na. Nelson Paul. Pinasa number 6. Golden Ball. Number 15. Wala. Lakas ng rebound. Golden Ball. May tawag sa likod. Tinawagan. May tawag. Number 5 up to score. Nice. Capino. Capino. Muntik na mabitawan. Tomar. Tope sa court. Tumira. Nice. 2 points. At sa court. Half shot na lang. Lamang. Rosado, tumira. Nice, 2 points. Timbo ang kamay ng birthday boy. Capino, didiskarte. Naipit. Tope sa court. Tosimpas sa ilalim. Nice, 2 points. 30 seconds. To number 6, walang tao. Wala. Tinapik. Number Bayota, tumira. Wala. Tosimpas. Tatlo, dalawa. Capino. Tagal. Tope sa court, nice pass. Coman, didiskarte sa Coman. Diretso, umikot. Pinasa ni Timbol. Bayota, 10 seconds to shoot. Number 6 for 3. Wala. Timbol. Sumiksik sa lalim. Pinasa sa labas kay Rosado. Nice, 2 points. Nakuha ni Capino. Ay, nakuha niya Kuman. Natapik. So, Capino, didiretso, pinasa. Guys, ang tutuwas, wala. Check green. May tao. Nice, 1 point para kay Naharas ni Bernard. Number 6, diretso. Pinasa kay Kuman, nag-fake. Nag-fake ulit. Nilasa si Bola. Nakuha niya Kuman. Tumira ng pwede. Kapos. Natapik ni Uronse. Wala. Bernard. Tosimpas. Nakabitawan. Labas number 6, pasok si number 22. Tosimpas. Bumalagpag. Tinawagan. Sino? 5 eh. Ano sir? Meron si 4:35. Sa ulot. Diretso sa ulot. Naipit. Illegal. Bola, side office. 2 minutes and 30 seconds. Tomar. Capino. Diskarte. Naipit. Tinawagan.
kakampi. 5 seconds to shoot. Tumira si Leonard. Wala. Rosado. Toronse naglihap. Kinalawa. Wala. Rebound Campino. 1 over the pass. Pasimpas to Umar na bitawan ni Umar ang bola. Dribble na po. 10 seconds to shoot. Illegal. Campino. 125. Campino. Tumostay si Simpasot. May tawag. Sinusada pasok si Football. Na shot. Wala. Na-rebound with 20. Kinaharas. Tuwakuman. 115. To sa ulog. Pinasa kay Rods de la Lez. Nice request. 1 minute. Last 1 minute. Didiretso si Campino. Up. Wala. Same ball. Mababa ang pasa. To sa ulog. Toronse. Up. Tinawagan. Toronse. Na. Tuma. So, October, pasimpas. 40 seconds. Tinawagan. Nice, 1 point. Nice, 1 point. Up. Tinawagan. Naku, naagaw na naman ng Pinti. 30 seconds to Akuman. Diretso sa Akuman. Nagliop. May tawag. Tinawagan si Mr. Abraham. 2 shots kay Aquaman. 1. Last shot. Nice. 1 point. 2-3. 20 seconds to 1. To Abraham. 10 seconds to shoot. To October. 10 seconds. Last 5 seconds. Nice. So points para sa ulog. 1 second. 1.4 second. 1.4. And Kaya niyo yan! Red, kaya niyo basta ano? Tatlo kami sa taas. Dito tayo. ang score. Mag-ano ako? Mag-uno ako. Nakakasok ko yung mid guard. Tapos dalawa dito. Dalawa sa lalim. Maging matuto tayo. Parang Pwede, matuto tayo. Ano lang, Pero ikaw huwag kang masyado umangat. Alalay ka ni Kwan, alalay ka nasa ano lang kayo? Nasa ano lang kayo? Sa loob lang kayo ng Bawal ang pula dito. Ako, sa akin lahat yung ano. Tatakbo-takbuhan nyo. Matuto tayo. Tapos, Si Mr. Guzman. Ang ng Desma. Ano magagawa? Ako nakahawak na ito. shout out! Mag-double tip ito. Ayaw mo ma-foul trouble ka at saka ikaw. Yun yung purpose nun. Okay lang yung iba mo ma-foul trouble. Marami tayo yan. Ang ilalim natin. Marami Okay? Okay, 1, 2, 3. Sa ulog, may dalawa. Katapang isa. Lauman dalawa. Rosado dalawa. Sumaog isa. Ang mga videos ng okay. Inbound Umar to Campino. After sa court, nag-take. Tumira.
Nice, 2 points. To Oronse, diretso umikot up. Tinawagan si Apong Sakur. Foul, to Gomez. Tumira, wala. Naribaw ni Oronse, nag-fake. Up. Second team foul, hit Gomez. 2 shots para kay Lauban. Nice. Last shot. Nice. Napasok ang dalawang tira. 9 minutes and 25 seconds. Tikit ang laban. Apple sa court. Pinasa kay Umar. Wala. Tulauban. Pinasa kay Saulog. Didiritso. It's legal to level. Wala. Tino Capino. Apple sa court. Nag-fake. Tumira. Wala. Nakuha ni Simpas. Nag-fake, tumira. Tinawagan. Second. First team foul. Builders. Wala. Natapik ni Umar. Simpas na naman. Tumiyoy. Tinawagan. First personal foul. Rivera. Second team foul. Builders. So Capino. Diretso si Capino. Tusaran. Nakagawan. 5 seconds to shoot. Pwede sa court. 24 seconds. To Aquaman. To Lauban. To diretso. Tumira si Lauban. Tapos nakuha ni Bayota. Fade away. Wala. Rebound ni Saret. Pinasa kay Umar. Tato na siya sa court. Nice. 2 points. May tala ng bola. Pinasa kay Bayota. Hinaharas ni Capino. Tumiritso. Si Timbol. Uy, tumira. Nice. 2 points. May tala ng bola. Masimpas. Umikot. Tumira. Wala. Sa kanya pa rin. Wala pa rin. Aquaman. Tinato. Kay Bayota. Tumira ng 3. Wala. Hindi tumama. Ang score 34-4. Capino. Omar, pinalik kay Capino. 10 seconds shoot, nag-fake. Tumiretso, sabi sa court, tumira. Nice, 2 points. To Aquaman. Discarded, pinasa kay Timbol. Munti ka na. Tumiretso si Timbol. Nag-fake. Tumayota. Pwede away jumper, wala. Nakuha ni Aquaman. Toronse. Lauban pala. Aquaman, wala. Tinapik na siyang pass kay Timbol. 10 seconds to shoot. 5 seconds to shoot. To Lauban. Tumira. Kapos. 15 seconds. So Capino. Pagkoy na still ni Aquaman. Pinasa kay Timbol. Lian tinawagan. 2 shots kay Timbol. Wala. Wala. Na-rebound. Nakuha ni Aquaman. Tumulito si Aquaman. Pinasa kay Lauban sa lalong. Wala. Tinapik na siyang pass. Nakuha na sa court. Timbol na ball. Hinaharap si Timbol. Oh! Tinawagan. Si Timbol. So Capino. 10 seconds to shoot. Pasagor, pinalik kay Capino. 5 seconds to shoot. Pesaran. Nakuha ni Toyota. Pinalik ko Toyota. Bitawan. Pagkakatapang to Aquaman. Nice. Omar. After score. 4-3. Wala. Nakuha ni Omar. Ay! Lakas ng tira. Pagkatapang. Toyota. Per drop. Nice, 2 points.
Nice, 2 points. Tukatapang. Tumira ng 3. Wala. Nakuha ni Sakor. Hop. Pumunta si Sakor. Pinasa. Ito Pino. Magtika na. 10 seconds to shoot. Umar sa lalim. Wala. Naribaon na Aquaman. Pubayuta. Didiretso to teardrop. Nice. 2 points. 35. 10 seconds to shoot. Tosarin for 3. Wala. Tulauban. Nag-layup. Nice. 2 points. Tocapino. Diretso nag-layup. Tusintas. Pumasok ang unang tira. Oktobre. Nabitawan. Nabitawan. Isang tutuwas. Tapang. Aquaman. Tukatapang. 3 points. Katapang. Oktobre. 10 seconds to shoot. 5 seconds to shoot. Pasintas. Oktobre na bitawan. Tala. Sa ulo. Tukatapang. Sa ulo. Tumira. Nice. Against 42 na. Nako! Masyadong mataas. Wala ang tira. Naribaw ni Simpas. Ito. Capino. Ito Simpas. Simpas. Umikot. Oh! Blocking foul. Apat. Ito sa ulo. Torosado, wala. Uy, naribaw ni Aquaman. Ang bilis. Matapang for 3 points. Pino. 45. Mar. May tawag sa ilang. Ito sa ulo. May diskarte. Ito Aquaman. Ito katapang na naman for 3 points! 10 seconds! May tawag. Rosado. Penalty. 2 seconds, 2.6 seconds. Nice, 1 point. Dumiritso, nabitawan, Toronse, nagpambola. Nakuha ni Omar, nice still. Tingatapagot. Nakalabit ni Omar. Number 13, Omar. Third personal foul. First team foul, head office. Then, tukatapang for 3. Lupit nun nakarami na yan. Naglalagablap ang mga daliri. Uy, nabitawan ni Simpas. Pero Rosado magmamadali. Ito sa ulo. Pinasa rin Rosado. Turbasero Tumera. Wala. O, Toronse. Ito sa ulo. Rosado, Tumera. Easy basket. After Sakor, nag-fake. Tumera. Nice, 2 points. Baka na nag-fake, tumiritso. Uy, hindi ko nilalim, wala. Koron si ay, kaya kuman na naman sa ilalim. Capino.
tawan kay Sakur. 4-3, tapos. Nice ni Lizardo. Walang tawag para kay Rosado. Naharas si Simpas. Rosado nag-fake, tumira, wala. Na-rebound, Lizardo. Lakas ng rebound. Didiretso si Zaret, tumira. Nice, so points. 69-62. Nakawan, 10 seconds to shoot. 50 seconds. Sakur. Tumira. Fadeaway jumper. Nice, so points by Lauban. Ganda ng pagka-fadeaway. PGR Kinyaha. Campino for 3, wala. Tosang pass. Wala. Sa kanya pa rin. Foul. Ang bola. 4.8 seconds. Uy! Sing. Easter. Lauban. For 3. Kapos ang pera. Yan ang ating score. 71-64. Yan o. Ang score, 71-64. Huwag mo lang tanggalin ng ano. Tulog ko lang muna. Seconds tayo. Sila ang nanalo. Congrats, congrats. Nice game, nice game, nice game. Nice game, nice game. Kasabang! Nahanap yung coach. Yan o. Player yun eh. Shout out, shout out! Uy, shoutout pala sa ating YouTuber, si Mr. Highway TV. Subscribe natin. Salamat! Tulungan natin tumami ang subscriber ng ating kabayan, si Mr. Highway. Yan ang ating... Mapapanood nyo ang mga laban ng Edodong Zone at mga iba-ibang vlog na ginagawa ni Mr. Highway. Salamat! Kaya mo. Congrats.